সারা ত্রিপুরা যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি Syarif Dibar Kaham হাজার বছর ত্রিপুরা রাজ্য বাঁচি থানানি ভাবে এই একমাত্র কাছে যাবে ত্রিপুরা ল্যান্ড এই 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার চাপলো ত্রিপুরা শুন ভাগে যাবো খাইকা লেট দিন খাইকা নক রেখা চাকরি রেখা কাম কো ইয়াবা আইপিএফটি বিজেপি গভর্নমেন্ট থাইও 3 বছর সঙ্গরে নাই ইয়াবা 5 বছর সঙ্গরে নাই এই 10 বছর সঙ্গরে নাই ইয়াবা তারপরে বুকরা নরক সঙ্গে জনা যদি এই 3 বছর সঙ্গম খাই মানেবা ইয়াবা ও 3 বছর যেটা সিপিএল 25 বছর কোনো খাইবিয়া जों দিনে খাই জবা এই জায়গাও স্ট্রিট লাইট সোলার লাইট কিনে খাইছা এই পার্টি জায়গাও হর সারটাও কারেন্ট থাইয়া কতং কারেন্ট দङ তারপরে বুকরা ইয়াবা जों তিনি ফলনি ভাগে जों ওয়ানসুদা এই ও পার্টি হাইজাগো তিনি আইপিএফটি বিজেপি বাই গভর্নমেন্ট নিগै जों দিনে একালয়बो কাছে স্কুল মাখা যেটা 480 জন মা পরিনাই मा फासम नन फेना कयो सिनि रां गरै जों जतन गरिब जा अ जगा अमा हाइनो स्कुल खाइका जों साब त्रिपुरा राज्य 18 एकलायबो स्कुल 18 जा এই पार्टी जगा सबनि बागै जे ताको जे बुखु गरिब सा गरपरिके बय फ्री काम चले ड्रेस फ्री चानानि नङानि फ्री प्राय 40 कोटी रां बताव अर अ आमजायनि गरिब सारंनि बागै दिनै जों अर स्कुल खाइदो अमुके सिनि जतफनि बागै सामु खाइया অমর দফানি বাগে সামু খাইবেয়া এই যে তাবু ত্রিপুরা বতানে যে পার্টি কেদাল হায়ো ইয়াবা তাকর পকর এই ত্রিপুরা লেন কেরনা বাগে যে অম খায়ো ইয়াবা তাকর কোন ইয়াপ্রিতা সেদে নম থানি সিং কয়ো ইয়াপ্রিতা সেদে দিনে আইপিএফ দিনো সেবাইনা বাগে गोबां পার্টি ngै অর দিনে गोबां মংরুবই जोंनो दिनै বিভ্রান্ত খাইদো সিনি ত্রাই খনাই নংনো ভুলাই জগলাই খাইদো ও আমতে যাতে ভুলাই জগলাই নিয়ই जों যতন বুমা কাইছেন বুসা এই যে সিনা সিমানি ত্রিপুরা লেন তুই जों বসাং এডিসি দামারিও ভোটই गोबां ভোট বাই কপ্লাই খাই এডিসি সরকার তো ফিনা বাগৈ নংনি থানি কয়ই যে ত্রিপুরানি আঞ্চলিক দল যে আইপিএফটি অমা হাকেব সিনি जों লাইফেনাই বহু বছরनि सिगां उपजाति যুব সমিতি হানিব दंगौ बर'नि সেই उपजाति যুব সমিতি बर'नि नाहारमौ बर'नि सानमौ बंनि वानथौमौ बिसिंथिखाय दिनै अ त्रिपुरा रायजोआव दुइटा पाक खायनानै केन्द्रीय सरकार माखौ सिगां आबादनि फले दिनै एडिसि मानखा ओ एडिसि माननि बागै दिनै आइपिएफनि नाहारमौ जे एडिसिना गोदान हास्ते खायनाय जे एडिसिना पूर्णांग रुपुरनाय एडिसिना गोदान हास्ते खाय त्रिपुरालेन सिनामनाय त्रिपुरालेन सिनामै अ दफानो बेनि आत्मरक्षा सिद्धिनि बागै आत्मनियन्त्रणनि बागै निनि जे नेक्स्ट जेनेरेशननि सौथायफोरा दावबाय थानायनि बागै आत्मनियन्त्रण खालामनो थाखाय आबोनो नाहारमौ आइपिएफनि आबोनो नाहारमौ त्रिपुरानि आঞ্চলিক যেটা তাবক আইপিএফটি ভারতবর্ষनि बिसिंग রেকগনাইজ पार्टी त्रिपुरानि अंगै थानाय 2018 निर्वाचनाव इलेक्शन कमिशनार রেকগনাইজ खायमारखा फेबा समनुगो तामु ताबक संबसगांगो बेलेगे जों थांथांनाय जे बिजेपि आइपिएफनि गभर्नमेन्ट थांनानै आगोलाव आइपिएफनि 2009 सिमै সেই रोड ब्लक खायनाय সেই दिल्ली अभियान खायनाय कठोर परिश्रम खायनाय हिमबतक हिमै पारा पारा नील मास रेले खायनाय সেই फसल जों 2018 जों थांसानि मारि मानखा आमनि परे बिस्कांबासिनि एडिसि चौमारिनासो परिवर्तन खालामनायनि देखि थांनाय दङ फेबा समनुगो तामु अ थांसानि मारि साबमा जागावो केबे मं फाग्या फाग्या केबे मं फाग्या आणि पूर्व वक्ता परिष्कार भाবে साइकेल आंखा जे साबक केबांखा बुबुकारा पद्धति साबक केबांखा बोतल बनस चुकिले सेगल साबक निकक खानावनाय भागे आइपिएफनि नाम एलिमेंट्स आवाराव बुजागा खिखले कागा जों जतन खालामा बड़े बागै
आं जरा गोबां नागाला जिहेतु सार दं माने बेलेगाव सोंखांगासिनाय 6 तारिखआवसो फुं 7टा तामानो फार्स्ट आवारावसो जत्त लोकरक आमथेनि जार जार बुथ सेन्टाराव थाङो बाख्रिदारखे बुथ रनायावथ' जे मारिबो बुथ रोखांखाय दफानि साम'खौ जौनाय जे मारिबो बुथ रोखांखाय सिनि दफा गथ'खौ गासारनाय अबनो बाबिनो इलेक्शन फागे जत पलिटिकल फायनाय थांनाय फायनाय आबो दंनाय हायबोनोसो बका ग्राखाय सिनि पार्टीनोसो रमायना नांनाय दफाना रमायना नांनाय जेहेतु जों सिनि त्रिपुरा सरकार बीजेपी एवं आईपीएफटी जे एलायंस पार्टनार नि जे सरकार कखबनो थानाय सिनि फायनाय जे चंमारी ओ सिनि अजागनि 15 जिरानि नि जे कैंडिडेट न ताकु गकरा अजित देवबर्मा न गोबां मा बुथ बाय जों बाहायके पाइमानाय आबोसि सिन जतने चेष्टा मा दंनाय आबोनि बागै आमदिनि ताकुकदै बुहुक संग सानामो संग वांसुगैना जि जतन विगत 25 बছর जे सीपीएम नि आमालो सिनि खुंथाय बारारं न बसु हयरानि खायका बसु निर्यातन खायका बसु दर्शनखा सिनि बोरि बोसारक आबोनो जों मावान संनाय गोबां मा बाहाय गतना गदि थांगा जों दिनै नुखा जे जिरानि हाय बाजारावबो रबिलिटन हिनि बोथार जाखा सिनि खुंथाय बारा आसे पर्यन्त ताबुकसा पर्यन्त बिनि कोनो बिचार मायाखौ जों आनि नक चम्पकनगर बाजार गानावो सिनि चम्पकनगर बाजारनिबो खरकसा एसडीएम सुखराम देवबर्मा साल गोथां गोथां आगरतलानि जे एसडीएम सदर अफिसाव सिलाबे कक बोथार गलां जाखा आबोनिबो जों बिचार माया अबहाय गोबां मा दङ सिनि खुंथाय बारारक जे बिचार माया ताङै बिचार माया हमाले जे विगत बामफ्रन्ट जे सीपीएम नामक जे सरकार परिचालना खालामनाय जोंनो अबहायके गथ' गथिखौ गलां थाखा आबोनि बागै जों दिनै दावबो जनसे उपलब्ध खालामजा जों दिनै वानसुगै मानायनाय जे 25 बছর सीपीएम र सिनि खुंथाय बाराना तम खाय गलांखा सिनि एरियाना तम सेकामै गलांखा आबो जों चिन्ता मा खायनाय दाबो सिनि त्रिपुरा राज्यव बीजेपी एवं आईपीएफटी जे एलायंस पार्टनार 3 বছর सरकार पूर्ण अंखा जे गत 9 तारिख ओ 3 বছর सिनि जे सरकार दंनाय र कैबिनेट दंनाय र सिनि एमएलए सार संग र तामा तामा खायगा सिनि त्रिपुरा राज्यनि बागै कोनो खुंथाय बारा हिया कोनो खुंथाय गलक हिया आबोनि बागै सानामो जोंगो विगत जे सीपीएम नि आमल आंदोलन सारा बर कोनो दिन दाबी माया हनि सावो सीपीएम रकम सा आंदोलन सारा कोनो दाबी माया हनि सावो किंतु दाबोंनि जे सरकार जे जुथ सरकार जों आंदोलन सारानो किंतु गोबां मा दाबी दी हायगा आबोनि बागै आं सानामो जोंगो अ आमदेनि ताखौ बुकुक संनो जारा आनै खरां खानाय दंलाय नंनो अ सिनि ताबुक जों जे अ सबां माने गानाते जे कारेन्ट थांमानि पिलार अब निश्चय ताबुक गदाल थाबा माने सुभाग योजना नि बिसिंदै अ पिलार माखा निश्चय सायमानो सुभाग योजना नि दै अ नगनि अ लाइन जे सिंदां माने नग नगर जाखा केबिनेट हिनो रांनाया रां सारानो जतने नगनो कारेन्ट माखा किन्तु विगत सीपीएम आवल अ 25 বছর थानाय जे 25 বছর आंदोलन सारा कोनो किछु माया हनै पिलार कायसा मानाङिबो आंदोलन मा खायो दै नोंनाङैबो आंदोलन मा खायो रेशन कार्ड मानाबो आंनिबो आंदोलन मा खायो आं जे 12 दिन नागारो गंगै कायसा आधार कार्ड नाना नगै आंदोलन मा खायकेसो जों जतन सायमानाबो किन्तु दाबुंनि जे सिनि सरकार आंदोलन सारा जतन रहि दङ अ कारेन्ट मामा आंदोलन खायना नागिया सोलार लाइट मामा आंदोलन खायना गया दै मानान बागै आंदोलन खायना गया रेशन कार्ड मानान बागै आंदोलन खायया आबोनि परिबर्ते गोबां मा दङ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आबो मानु जतन बছর 6000 गायै 4 मास अंतर अंतर 2000 गाय जारा जागानि
কাগজ সংহাকে পর্চা তহাকে জানি জানি পঞ্চায়েত জমা দি আবো হাইখানে বছর 6,000 রাং মাগানা মানো আবার বাকি আন্দোলন খাইছে না গেছে aban badir teh kabang matunggu asa ration card seramna bagi sing agit tambah khai CPM ni neta rong nok matango dara kaka ne ani ration card kere bagi khalai nyai kintu tabo ko bhai kono kya neta nok thang na gya BJP ni neta nok thang na gya IPM ni neta nok thang na gya MLA sari ro thang na gya o mantri sari nok thang na gya sini je matha sini je mulik odika sengpu hormaka e 2018 election pame pore sini je mulik odikar ma tongoni sengman ka dabo buya sengene seng sam khai maka ang sai maka ke je sai mansa ani je joto tuko ani je buji sek ang dini khlai mang ration card mana bagai পঞ্চায়েত থাঙ্গে আর ওয়ার্তি গলাই যত দোকান নামানে এজিএম অফিসে জমা রাখা কেন রেশন কার্ড মানে থাঙ্গো বিগত দিন বাহাই গিয়া আং নিজে বাহাই গাইছান কারেন্ট পিলার নিবাগে আং আনি এরিয়া নি চেয়ারম্যান জিনো থাঙ্গি সিং মানে অবাহাকে সিং রেছে ওগো কারেন্ট পিলার রিমিয়া যাও সিনি সিবিএম ফাগে কারেন্ট পিলার মানায় সিবিএম দা কারেন্ট পিলার রেবা কারেন্ট পিলার রেখে সরকার সরকার কোনো দিন করিং মাইয়া সরকার কেনা পরিচালনা খাইছে করিং মানবা সরকার সবসময় কেনা পরিচালনা খাইছে কাহামুনা নাংনাই হেগে সরকার ন কাইসা পকারনি সভা আসলে তিনি পার্টি নির্বাচন ফাইটা আবার বাগৈ নির্বাচনে জনসভা মা খাইও আপিয়া তিনি পার্টি আইপিএফটি সারা বছর 12 মাস जों खायसे खायसे आंदोलन प्रग्राम खायो प्रग्राम जारी अफिसाव लाई थानाय कयेकदिन आगे सारा त्रिपुराव दिनै सेक्रेटारियेटआव सारा त्रिपुरा যত ডিভিশন থেকে লং মার্চ খাইছা পাড়া গুড়িখা আবার সিনি পাইথাকে প্রোগ্রাম আবার পরে ন ইলেকশন ঘোষণা উঙ্খা গাই হবে গবই ন এবং মো ইলেকশন তিনি যত প্রস্তুতি ভাবে ন সারা ত্রিপুরা সামন জড়িত মো ইয়াগুলো 6 তারিখ এপ্রিল जों बुंलायनाय 10 तारिखआवहाय बुंलायखाजानाय अर्थात 10 तारिख हर बिसिमाव बुंनि फलाफल जों माननाय इ दाबो कौमुखा मो एजेंसी जे इलेक्शन एजेंसी एलाकानि बरफ लग्न total खायै खमुलुंगो सरकार आसुबिलानि कदाल सरकार आसुबिलानि आवन बागिनो जों बुंलायनाय सामसा बर बुंबादि दंखा जों आईपीएफटी बीजेपी जो जायगा सीपीएम बामफ्रंटा जायगा कांग्रेस जायगा बाथाखा Kota Asadro Tibra Agi Tibra Moka dapat juga Cikon Mikon Nidul Patri Utong Habis itu Nago Tutupi Cadeti Yesus Babi Lekina Tapi Sabo Kumulung Dokol Kayai Ada Kumoto Paino Nanti takut bukuro Nong Paniwo Jeng IPFT BJP Bosi Sawo Sama Kumoto Lekina Kamu Meba Bono Budmari Reble Pokok Motara IPFT Dia ada nodisibi Dia coba kai pecah Dia ada sotrawo Kau coba kotor Asam agar berlama Dia luku rasa luku kaca 11 दिन jabor Masa yang mana ya Wakil manjagui
지국 수작의 신뢰 원작의 안으로는 가냐 사고도 아이들이 가겠자 그분이 보도록에 가야 뭐가그라 মহারাজা ওদের কিছু নিয়ে আন্দোলনে কাকাইয়া করে সাবো জনগণ বাই দं সাবো জনগণ বিনি নগো পাহাড়ারি দं সাবো বাবা চকিদার বই নরম মুলুক দं IPFT দেখে বলে 아버리 막이노 2018ও aku buku merogu duwoi oroni mandai ne Bidan Sabha payoi dirin bauno no MLS na ho tahu tahu রাজ্যনি সরকার IPFT বিজেপি ने জোট সরকার Tahu 10 tarik April bulan kakaino ada tuh saimeno